Veliki pozdrav ovnovi, dobrodošli na svojih 365 dana. Prvo da vam kažem što ćemo raditi danas, za one koje ne zanima neka slobodno brzaju uvod i odmah da vam naglasim da će vam biti titlovi ispod ovog videa, pogotovo na njemačkom, za vas koji radite vani u inozemstvu i onda vam je jezik prepreka da nađete bolji posao, da se doškolujete, da napredujete u karijeri, tako da sad nemate izgovora. Vjerujem da će drugi content kreatori isto uskoro svi imati titlove, da ne gubite vrijeme na tarotu uzalud, iako ovdje možete dobiti vrijedne informacije, ali jezik vam je važniji jer to vam je zapravo kruh. Eto, to smo valjda razjasnili. Naravno, bit će na albanskom, srpskom obavezno mora biti, na hrvatskom ne može, ne znam zašto, talijanskom, slovenskom itd. Tako da imate ispod titlove, vi koji dobro ne čujete, što god, znači imate titlove. 365 dana unaprijed vrijedi od trenutka kada vas ovaj video zatekne. Znači ako ga otvorite 2030. godine, vrijedi 365 dana od tog trenutka. Ovo je znači moj sprit zapravo inspiriran kuharicom iz Castamara. Ja sam gledala tu seriju na Netflixu, preporučujem. To je znači španjolska dramska televizijska serija koja je smještena u Madrid u 18. stoljeću, gdje se zapravo zaljube kuharica i plemić udova na jedan vrlo pošten, vrlo nevin, vrlo fin način, Diego i Clara. Ovo znači prati nekakve situacije u kojima je Clara se zatekla, znači koja je vaša opasnost u narednih 365 dana ako uopće postoji, da li će biti kakvog konflikta i koji je rezultat tog konflikta. Znamo da nekakvi konflikti, nekakve svađe mogu završiti razvodom, gubitkom posla, selidbom i tako dalje, tako da čisto imate u vidu da li nešto loše se sprema. Zatim vaša strast, misija. Clara iz Castamara, ona je bila masterchef za ono vrijeme, znači koja je vaša strast, koja je vaša misija, tko su vaši prijatelji, tko su vaši neprijatelji, zatim ljubavni konačni ishod i da li ono za što se vi znači borite će uspjeti. Napravit ćemo još, ne znam, malo detaljniji pregled vašeg ljubavnog života i isto tako izvučit ćemo Animal Spirit kartu te šamane. I to je više manje to. Ok, hvala ovnovi, krećemo. I krećemo. Mi ćemo otvarati nekoliko dekova danas. Prvi je znači glavni mistični paleti tarot od naše Dijane. Nakon toga od Ivana Klimtov tarot, od Svarog tarot imamo kolo sreće dek, također od astrologinje Dunje imamo tarot de Carlo Tajc i od nje imamo još i šamane. Koristit ćemo, nećete vjerovati, evo moj Animal Spirit i koristit ćemo također moje anđelske karte. Inače ova dva deka je dizajnirao muškarac koji anđelske karte, on je napravio i demonske, te ovaj mistični palete tarot je isto iskreirao muškarac, tako da muškarci lagano ulaze u ono bablje polje i to mi se jako sviđa, super. Tako da, eto, idemo se baciti na posao. Prvo imamo, znači, ovnovi moji demonski križ sa kartama od naše Dijane. Da vidimo što uopće vas čeka u narednih 365 dana, kako će se ovo razvijati. U vašem slučaju, ovo ću samo maknuti. Evo ga. Da vidimo ekipa. Dva štapa, dobro. Ove godine mi je mjesec u ovnu, pa me sve više i više taj ovan zanima. Karta budale, dobrodošli u svoje čitanje.
3 štapa Emperor. Dobrodošli opet u svoje čitanje kao odrasla osoba. 5 kopa Kralj mačeva. Karta mjesec. Samo ću vam reći sa 5 kopa i Kraljem mačeva, dok mi nije pobjegla misao, da je još uvijek, usprkos vašem rastu, napretku i evoluciji, teško podnijeti neke istine. Znači, kao da je još uvijek teško podnijeti neke istine. Dobro, da vidimo još. Obješeni čovjek. 10 štapova. 9 pentakla. 3 kope. Dečko štapova. Vitez pentakla. 5 mačeva. 7 pentakla. I karta ljubavnika. Ovako obnovim. Imat ćete više tema u narednih 365 dana. Tema broj 2 vam je znači da je neke istine malo teže podnijeti, ali morate to nekako izdržati. Sa 2 štapa i kartom budale vi znate da nešto morate pričekati. Znači vi duboko u sebi osjećate da neće ići preko noći i da se morate strpiti. I oni koji zajašu ovaj val i koji isprate sve ove izazove, i ovo će biti po meni izazovi duše. Ja inače malo kad govorim duša, znači ja nikad nemam drage moje duše pozdrav. Ne, nisu sve ljudi nasuprot ove kamere duše, neki su i hejteri, nisu svi dobri. Ali ja recimo se malo kada, ja nemam tu toplinu ili nemam tu nekakvu usiljenost ili to laskanje kao sad smo mi svi duše. Pa kurac smo svi duše, nismo svi duše, postoje zločesti ljudi, nismo svi isti. Ali želim reći, ako budete pratili znači svoju dušu, daleko ćete stići. Znači ne algoritam, ne to što smo svi kao hakirani, znači ne te demonske ralje izazova, znači ne te Facebook inboxe. Ako budete znači pratili znači svoju dušu, daleko ćete dogurati i vi u ovom čekanju imate već iskustva. Znači vi u ovom čekanju znate da niste budala i ovdje zapravo je karta lude stara iskusnjara drži kartu budale i vjerojatno vam na ovom putu pomažu prijatelji koji će biti s vama cijelo vrijeme, jer se budala pojavljuje u ovom deku i u karti svijeta, znači čak i taj psić s njim preživio cijeli taj ciklus i ciklus uključuje i dobro i loše. I to je zapravo simbol života. Znači tarot je simbol dobrog i lošeg, malo si na ovoj strani matriksa, malo si na onoj strani matriksa, ali barem nikad nije dosadno. I vi tu imate sad nekako čekanje, znači neke su stvari zapele, znači nešto što ste možda htjeli i imali u vidu da će možda biti ranije, to je zapelo. Vas to znači podržava i mjesec i sunce. Međutim, na mahove će biti dosta teško prihvatiti nekakve kao gorke istine. Znači, na mahove će biti jako teško. Sa kartom Emperora i 4 štapa ja bih očekivala povratnika. Koliko god vi bili zreli i koliko god vi bili Emperor kao malini, on je bio luda, Emperor odrastao je znači King Daddy svih kraljeva. Treba će neko vrijeme da naučite kako se zaobiđe cirkus. I to vam može biti vaša najveća prepreka i najveći izazov da možda ne znate gdje vam je mjesto i da vam možda pristupaju automatizmom ljudi koji isto ne znaju gdje je njihovo mjesto, ali hoće znači jedan komadić vas.
Nekad se ljudi pitaju kao ja bi se spojila malo na njegovu bateriju, ja bi se spojila malo na zabavu, ja bi se spojila malo na avanturu. Zapravo je dosta često, pogotovo kod osviještenih ljudi, oni dolaze na našu bateriju. I ja mislim da vi zatvarate svoju bateriju u narednom periodu, i to je jako oštro zatvarate. Ne nužno danas, ne nužno sutra, ali u jednom trenutku ćete ući u tu emperorsku fazu gdje ćete napustiti cirkus i shvatiti pa ovo je samo cirkus i mi ne znamo od kuda je ona izbačena. Znači ona je izbačena na prozor, ispred prozora, iza su ruže, vina, čaše itd. Mislim da ćete jednostavno napustiti cirkus, sad još možda niste svjesni da ste u centrifugi, sad možda još niste svjesni da ste na pogrešnoj strani, na ovoj ispravnoj strani se dosta čeka i onda vam se možda čini kao da ste na krivom mjestu, ali niste. Znači samo morate biti malo strpljiviji i doći vam nekakve sitne lekcije, vjerojatno kroz dvije energije. Energiju znači emperora, odnosno cara, i energiju kralja mačeva, gdje ćete vi to morati jednostavno prekrižiti, precvikat. Treba će vam neko vrijeme da promijenite perspektivu i treba će vam neko vrijeme da prebrodite nakon faze čekanja fazu zaglavljenosti. I na mahove ćete imati dojam kao da se ništa ne dešava, ali to vam je zabluda. Znači to kad vi imate dojam da se ništa ne dešava, znači da taj dan niste dovoljno posvetili sebi. Da ste taj dan posvetili sebi, rekli, kako se puno toga dešava, idem spavati, nemam snage. Postoje nekakvi tereti prošlosti koje možda nećete uopće razjasniti nikada i morat ćete naučiti da neke stvari ne možete popraviti i da neke stvari ne možete razriješiti i da će neke stvari ostati nesavršene kakve jesu. Ovo može biti, ne znam, razgovor s nekim, želite urazumiti dijete, želite urazumiti, ne znam, majku ili sestru. Znači, morat ćete jednostavno reći, znaš šta, ja ovo sad napuštam ovu situaciju, javi se. Ti se meni javi jer ovo nema smisla. Također, imat ćete čistku vezano za zabavu i imat ćete čistku vezano za prijatelje. Shvatit ćete putem da vam nisu svi prijatelji, ali da vam nisu ni svi neprijatelji doista protivnici. I to se vidi kroz ove kao 3 kope, gdje jednostavno imate nekakve spoznaje koje će vas u konačnici obnovi pomalo rastužiti. Ovo neće biti teških 3-6-5 dana, ali će biti zahtjevna godina. Znači zahtjevna godina za one koji rade na sebi, za one koji žele napredovati, koji žele vidjeti šta je s druge strane Matrixa. Također imate jedan set, kao da imate 3 faze čekanja i onda prije nego što dođete u ovu kao ljubavničku fazu i prije nego što se dese ti vaši snovi, prije nego što vam se ostvare vaše ljubavne želje, prije nego što donesete odluku u tom smjeru, imat ćete još jedan set čekanja i još jedan set konflikta. Ja bih rekla da već sada vi nešto čekate i nikako dočekate. I onda kad možda budete dočekali, vi ćete to napustiti. I onda u 3. fazi imate znači onako konačnu čistku. Znači konačnu čistku, mislim da ćete se umoriti putem od pokušaja. Znači, ja nekad promatram neke te žene, pogotovo sa privatnog čitanja, kako se nisi još umorila? Kako nisi shvatila da tu nema kruha? Kako nisi shvatila da to ne treba riješiti tako da budeš još upornija, to se rješava tako da napustiš igralište. Nije tvoje igralište i gotovo. Recimo cijena kave. Kako ne pijem kavu evo skoro mjesec dana? Mene uopće više ne zanima cijena kave. To uopće više nije problem. Neki dan sam čitala kao da industrija ulja u velikom gubitku radi kokosovog ulja, maslinovog ulja, dry cookera, to uopće više nije moj problem. Ne konzumiram više ulje, jako malo. To uopće nije više moj problem. Milka.
Nutella. Cijene su otišle Nutelle, uopće nije moj problem. Znači, kao da niste shvatili da jednostavno to nekako nastojanje i ta nekakva želja i ti nekakvi upadi u vaš život nisu rezultat ničeg anđelskog, znači ničeg plemenitog, ničeg, sada je to bila nekakva Božja intervencija i kao što vidite nemamo niti vraga, znači nije došao čak ni vrag, nije došao niti čarobnjak kao nekakav trikster, nije došao niti Bog, umjerenost, božanski tajming. Pojavio vam se znači Isus u obješenom čovjeku, da imamo čak ni papu, gdje zapravo do kada ćete biti svoja žrtva, znači do kada ćete biti ljubavna žrtva, do kada ćete biti inbox žrtva, do kada će vas to zanimati. Kad promijenite perspektivu i kad vas to znači prestane zanimati, to će biti znači vaš nov početak i taj nov početak mislim da ćete vi stvarati u 3 navrata. To je skroz ok. Ja sam mislila neke stvari stvarala u 7 navrata. Što bi rekao, znači, što bi se reklo u Bibliji, pravednik će 7 puta pasti, 7 puta ustati. Ok, vi ćete tu ne ustati, nego u jednom trenutku reći, meni ovo ne treba. Znači, meni ovo ne treba. Da vidimo malo ovog emperora. Imate tu nekog kao povratnika upornog. 6 štapova, 8 mačeva, karta smrti. Dokle god ne prihvatite transformaciju, bit ćete žrtva uvijek istog osjećaja ushita, uvijek istog osjećaja kao da ćete sad osvojiti Eurojackpot. Znači, kao da se stalno u nekakvim tim raljama može ovo dobitak. Možda je ta žena dobitak, možda taj muškarac bingo, možda je, ne znam, ovaj posao način da ja zaradim milijarde i dokle god znači ne prihvatite transformaciju, dokle god ne shvatite da ste hakirani, znači da ste hakirani, nećete se znači iščupat van. Ovaj emperor ne bih rekla da ima ikakve plemenite namjere prema vama i mislim da vam sve staro ili sada aktualno pada u vodu, da ćete imati nekakav novi ljubavni izbor, ali prije toga morate proći kroz 3 faze spoznaje i 3 faze čekanja i 3 faze sazrijevanja. Neki od vas će reći, ja sam cijelo vrijeme sama, ili ja cijelo vrijeme čekam. To nije točno. Znači, biti sam znači s nikim ne komunicirati u toku dana tko je od vašeg ljubavnog interesa. I kad bi ljudi bili doista pošteni i iskreni prema sebi, oni bi rekli, ja zapravo sam cijelo vrijeme s nekim. Da. Znači, ja sam zapravo, znači, detoks, znači, vi kada bi se, znači, bacili svoj telefon u kanalizaciju i deaktivirali sve aplikacije i kad ne bi mogao doći nijedan inbox do vas, a vi to ne vidite jer ste hakirani, vi biste onda bili sami. Vi dotad niste sami. Znači, nikako, ni u umu, ni u srcu, znači, ni u auri. I mislim da, čak se recimo nije ni Hermit pojavio, znači ove nekakve ključne karte su digle ruke i vi dobijate iskustvo, znači iskustvo u 3 navrata i to iskustvo neće biti negativno, ali će biti pasivno, ali bolje vam je proći kroz to sada, nego da vam se onda ubaci i Hermit i čarobnjak, jer vi se znači onda opet na početku. Ja gledam neke ljude, pogotovo na privatnom čitanju. Jebe mu mater, znači ja sam već ne znam i otvorila firmu i dobila rak i pobjedila rak. Ona se još uvijek nateže sa tim frajerom. Znači, ne kruha, ona se još uvijek nateže s tim frajerom. Znači, ona još uvijek znači, u tom matriksu, tako da dok god vi znači ne prihvatite ove 3 mini evolucije, i evo baba susjeda se probila jer je
5 ujutro, ona u 5 ujutro uvijek tu nešto razbija, baba baca smeće. Već se nekoliko puta pojavila i na membershipu, tamo na tjednoj tarot terapiji u 5 ujutro. Uglavnom, navijam za vas, znači navijam za vas, ali morate prihvatiti, znači, da morate ući u transformaciju i transformaciju ne morate više ušminkavati, jer se svemir neće cimat na vaše ušminkavanje transformacije. Evo. Ok, ajmo sad vidjeti samo ovaj ishod, znači imamo ljubavnu priču na kraju, što kako. 6 mačeva, visoka svećenica, 4 pentakla. Još ne vidite da vam to dolazi, ali dolazi. I još ne možete vidjeti da vam dolazi, iako ste ovan, jer ste u djevica vibe-u, u djevica mindsetu, ne možete propustiti dobru stvar. Znači, ne možete propustiti dobru stvar. 4 mača vam je zatvaranje srčane čakre, 4 pentakla vam je, ako sam rekla pentakla, kako sam rekla mača, 4 pentakla vam je škrtost i 4 pentakla vam može biti da privlačite škrte ili jeftine ljubavnike. Znači, privlačite ili škrte ili jeftine ljubavnice, lijene ljubavnike, koji ne mogu puno toga, znači, vam dati, ali iz vedra neba će se desiti, znači, ljubavni date, ljubavni izlazak, ovo će znači na dobro, ali tamo tek negdje do godine. Ne bih rekla da je ove godine, ovisi koliko možete brzo prebroditi ova 3 seta samoće. Ok, to smo znači riješili. Ok. Sad ćemo vidjeti da li imate kakvu opasnost na putu i to ćemo provjeriti sa kartama od Svarog tarot, znači kolo sreće dek. To ćemo saznati sada da li postoji kakva opasnost koja vam prijeti. Ovako ne bih rekla jer nemate ove neke 7 mačeva, 10 mačeva, 9 kopa. Ne čini mi se da tu ima neke opasnosti. 2 mača. Vitez štapova. Ovako, nemate nikakve opasnosti, osim nekakvih ljubavnih opasnosti u smislu 2 mača i vitez štapova. 2 mačeva neće nikada razjasniti i osloboditi vitez štapova. Zato što je vitez štapova Tinder boy. Vitez štapova je prolaznik kitonja. Vitez štapova nikad ne traži ljubav. On traži samo gdje će staviti negdje svoju toplu kobasu. Tako da moguće da vi nemate, znači, opasnosti. Jedina je opasnost ta da ne procjenjujete dobro. Znači, ne procjenjujete dobro i to se već vidjelo ovdje kod 8 mačeva i 6 štapova. Kao da volite kad to djeluje vama očaravajuće, a možda vam djeluje očaravajuće jer niste ispravno procijenili i ne vidite da ste se zapravo već zajebali. Znači, tako da razmotrite što vas u tim štapovima, što vas u tom jurišu, što vas u tom jeftinom osvajanju jednog kitonje zapravo privlači. Znači, što vam se tu toliko sviđa? I ja mislim da vi imate sve. Znači, mislim da vi imate sve, ali iz nekog razloga se dovedete do toga da nemate ništa. Znači, imate sve, ali da li je to manjak čekanja, da li je to zavaravanje, da li je to da ste vi jednostavno hakirani, znači mi smo svi hakirani, znači ja sam recimo sad krenula hodat svaki dan i hodam svaki dan skoro 20 km
I svaki dan mi se nešto dešava. Pa jedan dan je žulj, pa drugi dan mi je ovaj jedan prst poplavio, pa onda mi je otišla kožica, ne znam, od ovog jednog prsta, pete su mi ispucale, jučer sam nekakav osip dobila, ali ja svaki dan radim, znači, te korake, jedan dan u šlapama, jedan dan opet u tenisicama, onda promijenim tenisice, onda opet šlape. Znači, ne želim biti hakirana. Znači, rekla sam diži guzičetinu. Znači, i vi tako morate reći, sad nije diži guzičetinu, ali digni to svoje srce, vrati ga sebi i idem, znači, ulazim u to, znači, neću više biti, znači, neću da me zatoči cijena Nutelle, neću da me zatoči tržište kave, znači, neću da me zatoči, znači, ne želim biti žrtva, ali vas tu kao da nešto privlači, znači, vas tu nešto privlači i ovo će biti jako sjebano obnovi dok i ne prihvatite šta vas tu privlači. Znači, šta vas tu privlači, šta je tu nešto što ima nekakav kao lažni sjaj. Ok. Idemo sad vidjeti opet sa dekom od Svarog Tarot. Konflikt. Konflikta će sigurno, mislim, imati. Jer nećete biti 2-3 puta ovako bačeni u samoću bez konflikta. Mislim da će to biti konflikta. Naravno, 7 mačeva, nismo trebali dugo čekati na najnepošteniju kartu u deku, 7 mačeva, as mačeva i kamen bi proplako, i to vam je ova 8 mačeva, to se sami dovedete. Znači, to se točno sami dovedete do ove 8. I onda možda birate čak i ovu 6, jer je 7 minus 1 je 6, znači moj datum rođenja, 7.1. 7 minus 1 je 6, ali 7 plus 1 je 8. Vi imate jedno i drugo baš u ovoj sferi konflikta, opasnosti i križa općenito. Znači, vi sami dodajete i oduzimate, ali morate znati ako dodate jedan mač, da će dobiti 7 mačeva. A ako oduzmete jedan mač, dobit ćete mirnije vode. Hoćete ići prema mirnim vodama ili ćete ići prema konfliktu, znači na vama je, prema izdaji, mislim prema čemu idete, znači vi dodajete vrijednost, vi odlučujete i to se ovdje jako dobro vidi u karti svijeta, još vam nije izašla, gdje su nama te karte dane na izbor, one nisu nama podijeljene, mi imamo izbor, hoćeš početak ili kraj, što ćeš izabrati, da vidimo još, da, konflikta ćete imati. Papa. U konfliktu nam se pojavio Papa. Postoji nešto trulo u vašim uvjerenjima. Znači, postoji nešto trulo u vašim uvjerenjima i postoji nešto trulo u tome čemu vi pripadate. Nekad se Papa može tumačiti kao netko tko je željan pažnje, ali on može biti i mentor. On može biti i mudar čovjek. On je od autoriteta. Ali Papa vam može biti nekakvo uvjerenje, nekakvo stajalište kojem vi jednostavno robujete. Znači, vi tome robujete i to je, znači, najveći konflikt. Znači, vi sami sebi donosite konflikte u život, krivo oduzimajući i krivo dodavajući i onda znači 7 plus 1 mač je 8, a 7 minus 1 je 6. I na vama je znači što ćemo napraviti, ili idemo naprijed ili idemo nazad. Znači, to je kad ulazite, znači vi ste se riješili jednog pakla, na primjer, i jedva ste izvukli živu glavu, niste dobili metak. Zašto onda stajati ispred inboxa? Zašto stajati ispred čekanja da se jave? Zašto biti opcija nekome tko ne želi ništa, a malo prije se izbjegla metak. Znači, malo prije se izbjegla metak i ideš sad na novi metak. Znači, nema veze, ali to je ta naša odgovornost, mi toga nismo svjesni i ok. Sada ćemo ovnovi sa istim dekom vidjeti tko su vaši prijatelji, a tko su vaši neprijatelji. Mislim da to mogu biti čak i ovi ljubavni bombaši koji dolaze onako u naletu.
ali možete biti i vi sami. Ok, da vidimo vaši prijatelji. Vitez mačeva. Vitez do viteza, a ne može gore. Karta zvijezde. I 2 štapa. Naravno, ljubavni bombaši ne ispunjavaju želje, oni vas uvlače u čekaonicu, ok, a da vidimo, znači to su vaši neprijatelji, a prijatelji, 5 mačeva, prijatelji će biti oštri prema vama, karta budale. Karta budale, malo prije sam isto objašnjavala da budala ima prijatelja u sebe, to je taj psić koji upozorava na nevolju. I Empres. Mislim da imate kvalitetne prijatelje s kojima ćete ulaziti u sukob. Mislim da sa Empres i kartom budale to je čisto ono popravi me mamice. Znači popravi me mamice, to su znači oni ljudi koji vas pitaju za mišljenje, ali samo vas pitaju za mišljenje, znači oni to neće napraviti, oni će po svome. Znači ako sada ne znam, je ovo otrov i ja ti kažem nemoj popiti to je otrov, nemoj to piti, to je otrov, i ti popiješ taj otrov i kažeš samo sam htjela čuti tvoje mišljenje, ali ja ću po svom. Ok, onda popij otrov. Znači, onda popij otrov, nema problema. Nema problema. Tako da, mislim da dolazite, znači, lagano ovnovi do zida. Znači, dolazite do zida, dolazite do čudnih spoznaja i shvatit ćete negdje putem da ovo nije život, da se ovako ne živi, da se ovako ne uzgaja nada, da se ovako ne troši svoje vrijeme, da se ovako ne prlja svoja aura, da se ovako ne oduzima, da se ovako ne zbraja. Znači, ok, to smo sad razriješili tko su vam prijatelji i neprijatelji. Vaša strast, vaša misija, to ćemo odraditi sa kartama od astrologinje Dunje. To su karte Tarot de Carlo Tajc, odličan je, ovaj dek, brutalan je. Da vidimo vaša strast, misija. Vaša strast, misija. Najčešće mi je kad upute isto miješam. Znalo se na nekim videima desi da izvučem upute. Ok. Vaša strast, misija. Dvije kope. Karta suda. I opet karta budale. Znači imamo 3 puta kartu budale. Znači vi ste definitivno pozvani započeti nešto novo. I vi ste pozvani otići na nekakvu drugu stranu Matrixa i pozvani ste okrenuti novi list. Vaša misija, vaša strast može biti povezana sa ljudima ili nekakvim kao susretima. Znači ovo nije nešto gdje vi možete biti sami, jer 2 kope je uvijek susret. Sa kartom suda to je nešto što vi već osvještavate, gdje ste već donosili odluku za i protiv. Možda se niste recimo usudili. Ali sa 3 karte budale, ja sam sad već lagano uvjerena da imate nekakav novi scenarij, novo poglavlje, i zato je bilo dobro da očistite sve ovo od ranije. Da vidimo ishod. Ishod, evo napokon as kopa, 5 štapova opet, dobro, i vitez kopa. Dok se ne riješite viteza, tu vam nema kruha. Znači, dok se ne riješite tih ljubavnih bombaša, dok, znači, nekako ne zaštitite vaš pristup drugim ljudima, drugim energijama,
nećete napredovati. Znači, to vam je kao gdje vam dođe, znači, taj nekakav učitelj tu u Zagreb, ne znam, jednom godišnji čovjek dođe. I ti mu kažeš što te muči i on ti kaže rješenje. I rješenje je obično šokantno. Na primjer, ja ne mogu ostati trudna. On pogleda, kaže, pomiri se sa sestrom. Kao, pa koje to veze ima? Pomiri se sa sestrom. Ili, ne znam, kažeš mu neki svoj fetiš, nešto devijantno i on ti kaže, to ti je zato. Znači, to ti je zato, to mora, znači, to je mi ono, želim ostati trudna, pomiri se sa sestrom. Dok se ne riješite tih viteza, nećete ispuniti svoju nekakvu svrhu i nećete taj nekakav novi list okrenuti i svako toliko ćete biti izloženi nekakvim frustracijama gdje bi najradije pucali. Da, većina dana, znači 70% dana će biti odličan dio dana, odličan komad dana, ali tih 30% će vam biti muka. Morate se riješiti tih viteza. Za muškarce na ovom kanalu morate se riješiti tih nekakvih ženturača, znači tih kamenjarki, tih, kako ne kaže, klošarki, buzdovanki, znači morate se riješiti tih drofulja, ne znam nija, profuknješa, dok ih se znači ne riješite, ne možete otvoriti znači novo poglavlje. Ok, to smo sad isto riješili. Sada ćemo prvo pogledati osobu radi koje ste uključili video. Znači kako će se to razvijati, uzet ćemo Clinton Tarot od Ivana, znači kako će se to razvijati tijekom ove godine, odnosno 3, 6, 5 dana unaprijed. Kako će se to odvijati, mislim da vam tu nema leba, ali ajmo saznat. Ajmo saznat, ljudi. Ajmo saznat, vi i ta vaša osoba, vi i taj neki aktualni. Da vidimo ekipa. Kralj pentakla, Empress, dobro, 5 pentakla, 7 štapova, karta snage, 10 mačeva, tu ćete najebati, 10 mačeva, 5 pentakla, ne znam da li postoji grozni kombo. As pentakla, kraljica kopa, toranj, 8 pentakla. Oni bi se tako rado potrudili kad bi mogli. I oni bi se tako rado potrudili kad bi znali kako. I oni bi najradije da smo se sreli ranije, kaže prljavo kazalište, da smo sreli ranije, ali nismo prijatelji, imamo ovo što imamo. Ne znam da li je u igri druga žena, ali ja mislim da vi tehnički nemate konkurenciju sa Empress, ali ne znam da li je u igri druga žena. Čak i ako je u igri druga žena, vi ste znači pobjedili sve te žene pa i tu ženu. Međutim, nikakve koristi. Znači, to je samo ono što hrani ego. To je ono što hrani, kao da li ja sam, posjećam me na onaj Dinjin odličan klip od prije, ne znam, 7-8 godina, kad je Dinja tek počinjala i onda je rekla u tom klipu Sandra Silađev, kao pa dobro varate, šta ima veze, čuti, kad se s njim voziš, se voziš na prvom sedištu, voziš, pa dobro je, pa ko se vozi na prvom sedištu u kolima, ti se voziš, pa dobro vara, nema veze, ti si i dalje glava kuće, ti se voziš na prvom sedištu u kolima. Evo, tako vi, znači da, vi ste pobjedili, evo, čestitam, pobjedili ste, daj 5, evo, pobjedili ste i šta imate od toga? Znači, šta imate od toga?
šta imate od toga? Sa 10 mačeva gdje vam je znači već odrezao glavu ko zna koliko puta i bacio je lavovima, i sa 5, kako se zove, pentakla ste ko zna koliko puta ostali na suhom. Znači jednostavno na suhom, šta imate od toga? Nemate ništa. Znači imate neka njihov trud, bit će opet toranj i morat ćete donijeti nekakvu kao odluku. Moguće je da vi njih na nekom nivou zapravo volite, tražite, dozivate, zato možda imate problem sa tom samoćom, jer onda jednu terapiju mijenjam s drugom terapijom i jednu ovisnost zamjenjujem s drugom ovisnošću i onda zapravo sam stalno žrtva svojih ovisnosti i nikad nisam slobodna, zato što ne vidim da sam hakirana, jer ja ne kužim da su me hakirali, da su me demoni jednostavno hakirali. Da vidimo vaš konačan ishod s njima. Ne kužim ko je ovo. Aha, obješeni čovjek, dobro. Nećete vjerovat, vitez kopa, ljubavni bombaš uglavnom, 10 štapova. Ovih 10 štapova mi je teški kuku, gdje se ona stvarno prima za glavu. Ne znam koliko vidite ovog Klimta, ja stvarno ovako se prima za glavu, kosu nije oprala vjerojatno 2 godine. Znači jednostavno što je meni ovo trebalo. Znači ne znam s kim imate posla, ali šta je meni ovo trebalo. I morat ćete još imati nekoliko krugova vaše takozvane definicije samoće, dok dođe znači taj neki novi ljubavni izbor. A vidite novu osobu, to ćemo vidjeti sa anđelima. Stavit ćemo 41.24. 41.24. Da vidimo ovnovi. I zanimljivo kako se svugdje dobili kartu budale, ali ne ovdje. Znači ne s njima, znači tu vam nema novog početka, jer vam tu nema kruha. Da vidimo novi ljubavni početak. Daj mi samo prvu, odnosno vaš ljubavni život bez njih i kad možemo očekivati nešto novo. Karta snage, kad se urazumite. 3 štapa, 5 štapova, 4 mačeva, kolo sreće, opet obješeni čovjek, i to na istom mjestu, tako mi je ispao u prvom krugu, znači već imamo 3 obješena, ok. Znači između obješenih i budale smo. S tim da je budala ovdje pozitivna u ovom kontekstu. 3 pentakla, 8 kopa kad odete. Opet vitez štapova, znači i 2 kope. Nevjerojatno da imamo 2 kope, to kada nam je došla karta ljubavnika. Kada nam je došla karta ljubavnika, znači prsten. Znači kada razjasnite sebi što želite i kada shvatite da ako imate 7 mačeva, ako dodate jedan mač, to je 8, ako oduzmete drugi, to vam je 6. Znači gdje ćete ići? Znači vi kad shvatite da ne možete uzimati jedno, a očekivati da možete dobiti i drugo, i kad shvatite da morate prebrisati, da morate znači onemogućiti ljudima. Ja nekad imam feeling da ljudi koji imaju face se uopće znači ne čuju telefonski sa svojom obitelji ili sa djecom, nego valjda, jer ne znam zašto nam treba toliko tog fejsa, zašto nam treba toliko tog inboxa. Ja to ne mogu shvatiti, znači ja to ne mogu razumjeti, ja uopće ne koristim face godinama, skroz ok živim bez fejsa. Skroz ok nemam ni Twitter, TikTok sam samo otvorila kad mi neko pošalje nekakvu poveznicu da mogu otvoriti poveznicu. Znači uopće ništa. Sad sam čak recimo na tom Instagramu možda 7-8 minuta na dan. Svaki tjedan dobijam izvješće telefona i svaki tjedan sam sve manje i manje na telefonu. Prvo je bilo, 3 sata manje, sad sam već 2 sata, svaki put je sve, jer sam sve manje i manje, pa sam i sve manje i manje na tom telefonu, jer to otpada. Znači, na kraju ću biti na telefonu tipa 5 minuta, tek toliko da obavim nešto. Veza vam stoji, ali kad vi, znači, odradite vaš dio.
Ja sad ne mogu predviđati koliko će vama trebati da vi prođete kroz tu samoću i ja ne mogu predviđati koliko vama će trebati da se vi otrijeznite. Ali kad to napravite, na konju ste. Ok. Nakon ovog užasnog ljubavnog života koji neće naprijed dok se ne riješite tih bombaša i kitonja s kojima nema kruha, idemo vidjeti od astrologije dulje ćemo uzeti dek, šamanski, odličan je. Hoće li se ono za što se borite uspjeti? Znači sigurno imate nekakvu borbu, sigurno imate nekakvu strast, sigurno imate nekakvu želju. Da li će ona uspjeti? Da vidimo ekipa. 21. Prvi udah. Početnički um. Evo, kod da vam je opet došla budala. Jer budala je zapravo početnik, ali nije kukavica. Evo, početnički um. Znači, ovo koja je došla budala. Znači, ono, energija, ok, da vidimo 21. Samo da ja prvo malo sama nastavno to pročitam. Kako sam malo prije rekla, kad sam napravila usporedbu kao promašen je metak i ono izbjegao si jedan metak, ideš po drugi. Ok, znači ovako, prvi udah. Znači, prvi novi svježi početak sa znatiželjom, prirodnim povjerenjem i ono početničkim umom. Kada vam se znači ova karta pojavi, vrijeme je da ostavite stare priče iza sebe i stare bajke. Stigli ste. Duboko udahnite, izdahnite i ne trebate znači ništa više od toga nego da prihvatite novi svijet koji vam se otvara i nudi. Vjerujte svojoj znači prirodnoj znatiželji, ok. Nije važno koliko je put bio težak, nije važno kako je bilo to iskustvo, vi ste znači napokon u pokretu prema svojoj finalnoj destinaciji, čak i ako se radi o nekakvim mjestima gdje ste već bili više puta, sada znači o tim putima se više ne morate brinuti. Prakticirajte ovaj način razmišljanja, prakticirajte ovaj način uma, nemojte mu davati nikakvu etiketu i nemojte mu davati svoje iskustvo. Znači, vi biste trebali svo ovo iskustvo od ranije jednostavno napustiti. Znači, mi možemo zaustaviti iskustvo. Znači, vi možete zaustaviti bilo koje iskustvo, ali vi to ne možete shvatiti dok ne osvijestite koliko ste moćni i koliko te druge energije su zaslužne iz nekakvih svojih demonskih pobuda da vam se useru u to iskustvo. Znači, ali vi možete znači zaustaviti iskustvo. Znači, vi ne morate imati iskustvo tipkanja, vi ne morate imati iskustvo kitonje, vi ne morate imati iskustvo debele velike guzice, znači vi ne morate imati iskustvo ljenosti, vi ne morate imati iskustvo ovisnosti o kavi ako vi to ne želite. Vi to ne morate, znači, ali vi to jednostavno, znači, ne kužimo mi to, znači mi to ne kužimo. Ova situacija, znači, je bila teška, ali udahnite, izdahnite. I znači nemojte potirati snagu znači prvog udaha, prvog početka, svježeg početka. Znači nemojte, znači dopustite znači da vam taj ono kisik dođe do uma. Znači dozvolite toj transformaciji da zavlada. Ok, dobro, prvi udah 21. Netko je možda rođen 21. ili ne znam, 12. ili 2 i 1 je 3. Ok, zadovoljna sam. Sad ćemo, znači da smo uspjeli dobro, to smo znači šamane izvukli. Idemo sada na Animal Spirit i mi smo ekipa gotovi. Sad me zanima što će vam izaći u tom Animal Spiritu kao ono zadnji touch. Znači da li će to na čemu radite uspjeti? Hoće, ali morate znači krenuti iz početka. Ovo kod vam je došla po četvrti put karta budale. Da vidimo Animal Spirit.
i nisam uopće morala te šamane dugo miješati, odmah je iskočila ta karta. Orao. Inače imamo papigu, pazite što pričate, znači pazite da ne brbljate, znači pazite što pričate, pazite kome pričate, izrečeno se malo kada može povući. Znači orao kao animal spirit, svemir vam drži leđa. Znači on leti visoko, on je mudar, svijet vam je dostupan, mudrost vam je dostupna, svemir vam drži leđa, želi da osjetite i iskusite život na najjače. U ovom trenutku bilo bi dobro da se poslužite svojom najvišom mudrošću. Dovoljna mudrost vam je da se zapitate da li ja sada ovdje nešto dobro dodajem ili si nešto dobro oduzimam. I bilo bi dobro da počnete razmišljati do kraja. Znači ne na jedan dan, ne na 48, ajmo razmisliti do kraja. Znači kamo ovo vodi. U ovom trenutku vaša znači visoka mudrost i hrabrost je ono u uzletu. Poput znači leta orla. Budete znači prepuni ponosa, prepuni milosti i ono što dolazi u savršenom tajmingu. Nekad se možda osjećamo posramljenima, nekad možda imamo osjećaj krivnje, nekad samo zapravo trebamo poletiti. Jednostavno ne možete dosegnuti sve svoje nevolje, pogotovo ne sami, zato je važno da vidite širu sliku. Nemojte se smanjivati kako bi drugi dobili ono što žele od vas. Sad je vrijeme znači da budete ranjivi, ali ne znači i ovisni o nekome. Proširite svoja krila, poletite, budite hrabri, usudite se i tako dalje. Ali inače, budala skače sa litice, a ovdje je orao zamoljen i vi ste znači zamoljeni da poletite. Znači može biti da vas ono svemir već, znači postoje demoni i postoje svemir. I sad tko će pobijediti, to vi znači odlučujete. Znači da li ćete vi sada tu biti, ne znam, 53 minute na ovom videu i reći da, ali evo vidiš sad ja ne znam da li će se on javiti. Ili ćete vi reći jebi ga, stvarno nešto moram promijeniti, ono stvarno ovako ne ide. Znači na vama, znači vi ćete odlučiti da li želite ići prema demonima ili želite ići prema nekakvoj ono svojoj litici koju morate jednostavno skočiti. Znači on se ovdje potiče da ono se baci. Znači da se baci. Tako da mislim da ste pozvali nekakav taj novi početak i dok vi ne riješite sami dok vi ne riješite znači sami dubioze u svojoj glavi, neće vam ih nitko moći riješiti. Znači baš ono nitko. I da li će doista ta ljubav biti tek do godine? Pa ako brže poletite, ako brže razriješite ove povratnike i ove vojskovođe i kitonje i tako dalje i bombaše, to može biti idući tjedan. Znači o vama ovisi koliko vi možete deaktivirati taj vaš ono potpuno hakirani Matrix. Znači na vama je. To je to. Ok. Hvala, obnovi i pa.